आयची घटस्थापना आणि नवरस्तोत्सव महोत्सवा निमतान तुमकां तशेंच आमच्या समस्त गोंयच्या नागरिकांक सगळ्यांचे आयच्या शुभेच्छा व्यक्त करता दिला आणि तशेंच आयच्या ह्या पत्रकार परिशदेक आमचे स्पोक्स पर्सन ग्लॅन निगलो बाब तशेंच आमचे आतिश नाईक आणि आमचे गिरिराज पै हे तुमकां आयच्या पत्रकार परिशदेक विशेष म्हायती दितले। हांव मागता पयलीं आमच्या आतिश नायका कडेन की ताणें सुरवात करची। गुड आफ्टरनून। पण एक महत्वाचो विषय हाचे बद्दल येता न्ही केलो एक महत्वाच्या विशयाच्या संदर्भात म्हजो इश्ट आणि भाजपाचो स्पोक्सपर्सन बाब गिरिराजान पयर एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि महत्वाचो विषय म्हणल्यार प्रपोज्ड अमेंडमेंट टू द कोड ऑफ कम्युनिटीज। आता कशें आसा गिरिराजान त्या दिसा तुमकां सांगिल्लें की जो लँड जो प्लॉट कम्युनिटीच्या कोडा अंडर अलॉट जाता तो एका स्पेसिफिक पर्पजाक अलॉट केल्लो प्लॉट तो दुसऱ्या पर्पजाक यूज ना जावचो आणि युटिलायझेशन ना करचें म्हणून गोंय सरकार अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर सावंत हांणी पयर डिक्लेअर केला ते भशेन कायद्यांत दुरुस्ती करतले अशें म्हणून सांगलां। म्हणजे कोड ऑफ कम्युनिटीज जावन सेक्शन आर्टिकल 31A इंट्रोड्यूस करून the government intends to bring this piece of law whereby land granted under the code of communities, plot granted under the code of communities for a particular purpose will not be permitted or will be prohibited from being used for the purpose other than what it was allotted for. Correct? ह्या विषयाचेर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आन सांगला की आम्ही अमेंडमेंट हाडून सरकार अमेंडमेंट हाडून कायद्यांत दुरुस्ती करतले। आता ही दुरुस्ती कोड ऑफ कम्युनिटीजची जी बॉडी ऑफ लॉ आसा त्या बॉडी ऑफ लॉ प्रोटेक्ट करपाक विथ द इंटेंशन एज कंटेन्ड इन द कोड की जो प्लॉट अलॉट जाता एका पर्टिक्युलर पर्पजाक तो दुसऱ्या पर्पजाक यूज ना करचो म्हणून हो जो ऑब्जेक्टिव्ह आसा तो प्रोटेक्ट करपा खातीर आणि मिसयूज ऑफ लॉ मिसयूज ऑफ प्लॉट ना जावपा खातीर हो ही दुरुस्ती आसा हे पयर म्हज्या इश्टांनी प्रेस कॉन्फरन्साक सांगले। आता एक गोष्ट हे करपाची म्हणल्यार की ताजेर पळडोणचे आमदार बाब कार्लोस फेरेरा हांणी एक वक्तव्य केलें आणि ताचे बरोबर एक दोन कोण क्रिटिक्स तांणी कितें कमेंट केलो आणि कितें म्हणून सांगलें की हो बेटो शुगर कोटेड आणि कितें अशें कितें उलयलें। आता एक गोष्ट लक्षात घेवपाची गरज आसा की ही जी दुरुस्ती दिस प्रपोज्ड अमेंडमेंट टू द कोड ऑफ कम्युनिटीज is in the interest of the people of Goa, is in the interest of Gaonkars, is in the interest of the state of Goa, is in the interest of protecting the land of Goa, is in the interest of protecting the code of communities. आणि एक गोष्ट लक्षात धरपाक जाय हांव फॉर एग्जांपल सांगता तुमकां फॉर एग्जांपल आता खंयची कम्युनिटी रेसिडेन्शियल प्लॉट्स करता आणि रेसिडेन्शियल प्लॉट्स करून ताजेर सनद बिनद सगळे घेवन मागीर गॅझेटाच्या अंतर्गत कोड ऑफ कम्युनिटीजच्या प्रमाणे ते प्लॉट्स नोटिफाय जाता। आय एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। आता नोटिफाय जातकच एलिजिबल जे लोक असतात तातून गांवकार असत तातून गव्हर्नमेंट सर्वंट असत जे एलिजिबल असतात जे क्रायटेरिया मीट जाता आणि जे एलिजिबिलिटीन फिट जाता ते कोण अप्लाय करता। अप्लाय करतकच ताका एक प्रोसेस आसा। प्रोसेस इज रूटेड थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कम्युनिटीज फॉर अ प्लॉट ऑफ द कम्युनिटी म्हणजे कम्युनिटीक ऍप्लिकेशन केल्यार इट इज रूटेड थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटर फॉर अलॉटमेंट। आता जर एक मनीस एक गांवकार एक सपोज हांव गांवकार
हांवें जर आतां प्लॉटा खातीर एप्लिकेशन केलें आनी हांव जर क्रायटेरियान फिट जालो फॉर द ग्रांट ऑफ अ रेजिडेंशियल प्लॉट, जाल्यार ती पळय प्लॉटिंग स्कीम जी कोमुनिदाद करता ताका सनद बिनद सगळे कोमुनिदादूच घेता, अंडरस्टँड. आणि ताजेर मागीर हांव एप्लिकेशन करता. सो हांव एप्लिकेशन करता तेन्ना म्हजे एफिडेविट लागता, इन्कम सर्टिफिकेट लागता आनी कितें डॉमिसायल लागता, खूब एलिजिबिलिटी आहा ताका. आणि हांव म्हज्या हातून एप्लिकेशन कितें करता फॉर रेजिडेंशियल पर्पज. आता ते रेजिडेंशियल पर्पजाचें एप्लिकेशन जे म्हजें आसता ते मागीर एडमिनिस्ट्रेटराच्या ऑफिसांतल्यान प्रोसेस जाता, ते परते कोमुनिदादी कडेन येता, जनरल बॉडी कडेन अप्रूव्ह जाता, मागीर ते परते प्रोसेस जातकच ताका टेम्पररी पोजेशन आसता, डेफिनेटिव्ह पोजेशन आसता, मागीर 10 वर्सांनी ताका रूल 10 इश्यू जाता. आता लक्षात घ्या, जो प्लॉट इश्यू जाला अशा परिस्थितीन अशा प्रोसेसान इट इज फॉर रेजिडेंशियल पर्पज. पण तो रेजिडेंशियल पर्पजाचो प्लॉट should not be used for any other purpose than what it is allotted for. आता this is in the interest of the code, this is in the interest of the state, this is in the interest, and I am just giving an example. फाल्या institutional पर्पजाकूय प्लॉट अलॉट जाता आणि खंयच्या पर्पजाक कोडा अंडर जे फिट जाता ते अलॉट जाता. पण फॉर द पर्पज जो अलॉट जाला ताजो पर्पज सोडून दुसऱ्या पर्पजाक यूज जावचो न्ही, वो दोतोर सावंताच्या सरकारान केल्लो प्रपोज अमेंडमेंट ही बरी गोष्ट. आणि हाका हळडोणचो आमदार क्रिटिसाइज कित्याक करता आणि ते कितें म्हणून ताका बेसिकली इट इज अ क्रिटिसिझम फॉर द हेक ऑफ इट. आय एम सेइंग इट इज अ गुड अमेंडमेंट. This amendment is required, this amendment is desirable, and this amendment is in the interest of protecting the land of the comunidades. For the purpose it is allotted to the allottees, successful eligible allottees. So therefore ye criticism je asa, the criticism basically there is no, it is a political criticism, taka it is criticism for the heck of it. So basically this amendment of the code of comunidades to this extent which Honorable Chief Minister has spoken the other day is in the interest of the state, is in the interest of the land, is in the interest of the code of comunidades and every comunidad. ही गोष्ट लक्षात घेवपाक जाय. सो ह्या संदर्भात आमकां एक क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय आशिल्लें आणि आमचे म्हणणें सांगपाक जाय आशिल्लें. दुसरी गोष्ट म्हणल्यार आणि एक एकदम बरी गोष्ट ह्या सरकारान केली म्हणटा तें गोवा व्हेरिफिकेशन ऑफ टेनंट्स बिल 2024 असेंब्लीन पारीत जातकच तुम्ही रिपोर्ट करता ते भशेन जी पुलीस यंत्रणा आमची जी एंटायर व्हेरिफिकेशन प्रोसेस चालू आसा पळय लक्षात घ्या, एन्श्युरिंग सेफ्टी अँड सेक्युरिटी ऑफ द पीपल ह्या दृश्टींतल्यान हे टेनंट व्हेरिफिकेशन, मागीर प्रिव्हेंटिंग ब्रीच ऑफ पीस, मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर, या सगळ्या गोष्टींक हे हेल्प जाता. आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणल्यार कलेक्शन आणि व्हेरिफिकेशन ऑफ डिटेल्स ऑफ दोज टेनंट्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज अंडर दिस लॉ द लँड ओनर हॅज टू गिव्ह द डिटेल्स ऑफ हिज टेनंट. आणि जर लँड ओनर डिटेल्स दिना जाल्यार तातूंत फायन हे ते सगळे गोष्टी प्रिस्क्रायब जाल्ल्यो आसा. सो बेसिकली हे जे टेनंट व्हेरिफिकेशनाच्या संदर्भात आसा ही बरी एक निर्णय सरकाराचो, बरो कायदो सरकारान हाडला टेनंट व्हेरिफिकेशनाच्या संदर्भात जो असेंब्लीन पारीत जाला. आणि म्हणून या टेनंट व्हेरिफिकेशनाच्या संदर्भात जे सरकारान पॉझिटिव्ह निर्णय घेतल्या आणि जी यंत्रणा चालीक लायल्या, पुलीस मेकॅनिझमांतल्यान जी चालीक लायल्या, that is in the interest of the state, it is in the interest of the people, it is in the interest of the safety and security of the people. कित्याक कोण खंय रावता भाड्याक, कोण खंय टेनंट म्हणून रावता ही गोष्ट खबर आसप सरकाराक ही खूप महत्वाची. आणि तुम्ही जर पळयत जाल्यार प्रिमायसिसाचें जे डेफिनेशन आसा अंडर दिस गोवा व्हेरिफिकेशन ऑफ टेनंट्स बिल, इट इज नॉट ओनली इन्क्लुडिंग रेसिडेन्सीज but also includes garden, ground, out houses or anything appurtenant to the same. म्हणजे कोणे जर काय गार्डनात सुद्धा जर कोणाक भाड्याक दिले कितें स्ट्रक्चर काढून जाल्यार टेम्पररी हे करून जाल्यार सुद्धा ह्या कायद्याच्या अंतर्गत टेनंट व्हेरिफिकेशनात एलिजिबल जाता. सो बेसिकली इट इज अ गुड लॉ अँड देयरफॉर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स रिफॉर्मिस्ट एजेंडा जो आसा, रिफॉर्मिस्ट म्हणजे एडमिनिस्ट्रेशनान रिफॉर्म्स हाडून एडमिनिस्ट्रेशन बरे कशें लोकांक मेळचें आणि लोकांक कशें बेनिफीट जावचें, लोकांक गोंयची आयडेंटिटी, गोंयची पीस, गोंयची सिक्युरिटी, गोंयचे सिटीजना खातीर
मोर सिक्युरिटी कशी एफोर्ड जावची हाच्या दृष्टिकोनांतल्यान ही डिसिजनां घेतिल्ली आसा आनी ताजेर आमी कंप्लीट समर्थन करून आमकां ह्या खातीर आमकां हें उलोवपाचें आशिल्लें तुमच्या समोर. आतां हांव मागतां आमचे फॉर्मर MLA बाब ग्लेन टिकल्या. आमचे बाब ॲडव्होकेट सतीश नायक ऑलरेडी ताणें एक्सप्लेन केल्लें आसा की काल आल्दोना MLAन ताणें स्टेटमेंट केल्लो आसा. ताणें स्टेटमेंट केल्लो आसा that proposed amendment which is a very good amendment for the code of Komunidad and for the Gaonkards in specifics. It's a very good for the state of Goa and for all the Komunidads. Now कितें म्हणटा की it's sugar coated. आता शुगर कोटेडच्या बाबतींत उलयता तें आमकां समजून येना. I will give an example. I'll cite an example which is already explained in detail. म्हाका याद येता when I was the MLA in my tenure, there was a land in Karona which belonged to the Komunidad, and thereafter all the permission, TCP, everything was given. All the permission was given. There was a huge sort of a open air hall coming over there in Karona at Gaonwar. At that point of time, all the people from that particular village approached me, and then Deputy CM and the TCP minister was, and Deputy CM was Babu Koldekar. So we made a full representation and ensured finally, after giving all the proof, evidence, that it was falsely proposed, permission was given, everything was revoked. And this is at that point of time, the same advocate, Kalus, who was their advocate of that particular Komunidad, were defending them. So now talking about this is sugar coated, the beautiful amendment safeguarding the interests of the Komunidad, of the Gaonkards. And everybody told me sugar coated. Ata haye maga dista sugar taka meona she dista maka sugar. So he is trying to blame the government and saying that government is just falsely trying to fool the people. So this is absolutely not correct, and the people should understand that today Aldona, what it was over the years, Aldona, under the tenure of the gentleman. Today there is a lot of conversion of land has taken place, where he had given an assurance, had taken assurance in the assembly that whatever land has been converted or changed zone will be taken back. So we are waiting and seeing, we are watching, so when the land will be reverted back, the assurance has been given to him. That's all what I have to say. काल अनेक विषय म्हाका दिसता जो युरी आलेमावान केला लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आणि तो म्हाका दिसता स्वयर कमेंट्स जनरली सदांच करीत आसा, पण आज जशें म्हजो मित्र यतीश बाबान सांगलें किंवा बाब ग्लेन टिकलोन सांगलें, केन्नाय जनतेच्या बऱ्या खातीर कितेंय जर काम करीत जाल्यार काँग्रेसीच्या पोटान दुखता. आणि आमकां हे खबर आसा की इंडिया अलायन्साचे एटलीस्ट 2 पक्षाचे जे अध्यक्ष आसा तांचो म्हाका दिसता रियल इस्टेटान इंट्रस्ट आनी संबंध हो खूब जुनो आसा, त्यामुळे एक वेळ तांची फडफड जात आसतली. पण काल युरी आलेमावान एक स्टेटमेंट केला की देर इज अ थ्रेट टू अवर ओरिजिनल डीएनए ऑफ कम्युनल हार्मनी, आणि राईट विंग आउटफिट्स एसोसिएटेड विथ बीजेपी आर ट्रायिंग टू डिस्टर्ब अवर पीस अँड कम्युनल हार्मनी. म्हणजे खंय तरी जे काही इन्सिडेंट जाल्या तातूंतल्यान आपली वोट बँक सांबाळून फक्त खंय तरी हिंदूंक टार्गेट करपाचे म्हाका दिसता हे काँग्रेसीन प्रयत्न चलयल्या. आणि म्हाका इंटरेस्टिंग आनी कशें हांसूंक आयलें, कारण डीएनए बद्दल युरी आलेमा उलयता. म्हणजे युरी आलेमावाची जी एक रिच लेगसी आसा ती म्हणटा ती आलेमावांची आसा. आणि 2012 ह्या आलेमावांक 4 आलेमावांक कशे जनतेन नाकारलेले, तातूंत ताजो बापूय आशिल्लो, काकाय आशिल्लो, कजन सिस्टरूय आशिल्ली. तर म्हाका दिसता युरी आलेमावान जेन्ना डीएनएचो तो उलयता, म्हाका दिसता ताजो डीएनए हो आलेमावांचो आसा, आनी आलेमावांचो डीएनए कितें तो म्हाका दिसता गोंयच्या जनतेक खबर आसा. दुसरो विषय म्हणटा तो काल उलयता की
युवाओं की बात आयकुची, महिलाओं की बात आयकुची. म्हाका दिसता आमचे प्रधानमंत्री आसूं किंवा माननीय मुख्यमंत्री आसूं ते वारंवार सांगत आयल्या की देशांत चारूच जाती आसा आणि ती म्हणटात ती युवा, महिला, गरीब आणि जो किसान आसा. तर म्हाका दिसता हाजेर आमकां लेक्चर काँग्रेसीन दिवचे न्हय आणि काँग्रेसीन पयलीं आपलो डीएनए पळोवचो आणि स्पेसिफिकली ते रायट विंगाक कित्याक टार्गेट करता आणि इतली तांकां रायट विंगा बद्दल कित्याक हेट्रेड आसा ते म्हाका दिसता तांणी सांगचें आणि तुमकां जर कितें प्रश्न आसा तुमी विचारचे. तुम्ही आता म्हटलें डीएनए पूण म्हाका दिसता जेणें युरीन उलयले ती डीएनए फाटी एका एक्टिविस्टान सेंट फ्रांसीस झेवियराचे डीएनए टेस्ट करचे पडले उरले आनी तो मायनॉरिटीच्या रिलिजन्साक सेंटिमेंट हट जालो. सो हेजेर तुमी बीजेपी पार्टीन वा बीजेपी सीएमान कांयच इन्क्वायरी करूंक ना, तेजेर कांयच हें करूंक ना. सो अशें तो जो एक्टिविस्ट तुम्ही जाका म्हणटा तो म्हाका दिसता आमचेर अटॅक चड करता देन एनीबडी एल्स. दुसरे जो आपल्याक राजकीय चाणक्य म्हणटालो ताणें पणजे कॉन्टेस्ट केन्ना बरो 500 ती 600 मतां सुद्धा जाका पडली ना. अशा लोकांक आमी इम्पॉर्टन्स दिवंक सोदिना आणि म्हणून वी हॅव नॉट रिएक्टेड. आणि जर फाल्यां जर तुमकां दिसता एक्शन जावचें एफआयआर फायल करची, म्हाका दिसता पुलीस विल टेक द एक्शन. तुम्ही महत्व दिऊ ना पण त्या विधानाक लागून लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन क्रिएट जावंक शकता न्ही. नाही म्हाका दिसता आता काल जो आता लॉ अँड ऑर्डर फॉर एक्झाम्पल जे काणकोणां जालें ताका रायट विंग जबाबदार आशिल्ले. सुरू खंयच्यान जाली पण जेन्ना काँग्रेस कन्व्हिनियंटली जेन्ना टार्गेट करता की हो एका समाजा खातीर विशय आयला म्हणून तर म्हाका दिसता ते चुकीचें आसा. त्यामुळे कम्युनल हार्मनी मेंटेन करप ही म्हाका दिसता सगळ्या समाजांची जबाबदारी आसा. त्यामुळे स्पेसिफिकली टार्गेट कोणाकूच करचें न्हय. सर बाकीचे इश्यू तुम्ही काल प्रोटेस्ट जालो ऑन लेंड्स कामाचे ताजेरूय तुम्ही काय रिएक्शन कितले एक्टिविस्ट आयले ऑन टीसीपी. सो बीजेपी कडेन ऑफिशियली तशें काय येवंक ना कारण देवर तांच्यानी सांगिल्लें की जो चीफ ट्रान्सजेंडर ताजें रेजिग्नेशनाचें. सो ताजेरूय म्हाका मातसो एक म्हणजे लास्ट प्रेस कॉन्फरन्स जो जालो तेन्ना म्हाका दिसता वी हॅव स्पेसिफिकली एड्रेस्ड की खंयचे खंयचे विषय माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या अंडर घेतल्या टू प्रोटेक्ट गोवन लँड्स. एज फार एज जे एक्टिविस्ट आसा हांवें हाज्या पयलीं सांगला परत सांगता आणि लेट इट बी व्हेरी कॅटेगोरिकल. जे जेन्युइन एक्टिविस्ट आसा विथ जेन्युइन इश्यूज वी आर ऑलवेज ओपन टू लिसन टू देम. पण आज खुबशे जाण एक्सटॉर्शनिस्ट जाल्ले आसा कारण आज तुम्ही पळया ते एज्युकेशनाच्या विशयाचेर एक्सपर्ट आसा, आर्किटेक्चराच्या विशयाचेर एक्सपर्ट आसा, लँडाचेर, वॉटराचेर. सो आज तांकां खंयच्याच विशयाचेर लिमीट ना. तुम्ही मुद्दम पळया हांव जर सांगता 90% ऑफ द एक्टिविस्ट हे प्रत्येक विशयाचे एक्सपर्ट जाल्या. त्यामुळे जेन्युइन एक्टिविजम जर कोणाक करपाचो आसा देअर व्ह्यूज आणि विल बी ऑलवेज बी हर्ड बाय द पार्टी ऑर द गव्हर्नमेंट. पण हे जे आज आपली किंवा एकतर जोडी खातीर जे एक्टिविजम करता किंवा आपली पॉलिटिकल पोळी भाजपाक करता तांच्या खातीर म्हाका दिसता रिस्पॉन्ड करपाची पार्टीक गरज ना. तुम्ही आता म्हटलें ते एफआयआर रेजिस्टर करपाक जाय म्हणून. सो कोणाक सेंटिमेंट हट जाल्या पळय ते पूण सीएमानूच लास्ट असेंब्लीक सांगलेले देर इज नो बडी इज अलाउड टू हट एनीबडीज रिलिजियस सेंटिमेंट. काल परत ऍक्च्युअली सीएम हॅज रिपीटेड हिमसेल्फ की प्रत्येक समाजान मातशे सबुरीन घेवन अशें सिच्युएशन जावचें न्हय अशें. सो म्हणून हांव तुमकां सांगता जर कोणाचे सेंटिमेंट हट जाल्या दे शूड गो टू द पुलीस आणि पुलीस विल टेक वॉट एव्हर इज द रायट एक्शन. म्हणजे आता इवन जो काणकोणचो विषय जालो ताजेर सुद्धा पार्टीन कांयच तांणी घेवन नाशिल्लो. इट वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन दॅट डिसायडेड की हाका परमिशन दिवपाक आमी शकना. नितीश बाब तुम्ही म्हणले की कोमनदार जो आता अमेंडमेंट हाडटा सरकार तेतून जो पर्पज आसा तो फुलफील जावपा खातीर हो अमेंडमेंट. बट हो पर्पज ठरयतना लोकांक कितले धरले गेले वता की पयली पर्पज फॉर एक्झाम्पल थिवे आता एक युनिव्हर्सिटी येता थंय लोकांचो विरोध आसा त्या प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी पंचायतीन ते एज्युकेशनल झोन म्हणून ठरयला आनी कोमनदार तांकां लँड अलॉट करपा खातीर प्रस्ताव केला. सो हांगा जर तो एज्युकेशनल खातीर पर्पजा खातीर जर तसो सेट जालो जाल्यार पण लोकांचो विरोध आसा न्ही काय हे सगळें त्या खातीरूच चल्लां अशें. To understand, this ordinance that Honorable Chief Minister has spoken about is on a different footing altogether. What it says
it says that if an allotment, आता थंय कोमनीदाद आणि land and all that has to be, that's a different issue. That the कोमनीदाद will see and then the mechanism will see. Yeah, so take a No, I can't. This, what does this amendment, proposed amendment, take care of? That once a land is granted, say for residential purpose, or say institutional purpose, म्हणजे केन्ना? Once the allotment is done, you see, once the allotment is done to somebody for a particular purpose, that purpose cannot be varied, it cannot be changed. This is the amendment. आणि हो amendment खूप महत्वाचो कित्याक हांव म्हणटा? एक आता रेजिडेंशियल अलॉटमेंट जर रेजिडेंशियल म्हणून जाला जाल्यार अलॉटमेंट तुजो प्रोसिजर जो जाता आणि ऑर्डर फायनल जे तुका सगळे डॉक्युमेंटेशन जाता ते रेजिडेंशियल म्हणून जाता. सो तोच पर्पज उरचो ह्या दृष्टिकोनांतल्यान हो अमेंडमेंट आसा ती बरी गोष्ट. सरकाराचे इंटेंशन इज टू प्रोटेक्ट द लँड ऑफ कोमुनिदाद, इज टू प्रोटेक्ट द कोड ऑफ कोमुनिदाद. कळ्ळें तुका हांव कितें म्हणटा? सो अमेंडमेंट इज टेकिंग केअर ऑफ दॅट सिच्युएशन. दुसरो प्रश्न कितें आसा कोमुनिदादाची तुमी आतां अमेंडमेंट फायन सद्याच्या परिस्थितीत एज ऑफ ऑर्डिनन्स येवच्या पयलीं ज्या पर्पजा खातीर लँड अलॉट केली वता ते लेटराचेर बरयतात, अलॉटमेंट लेटराचेर बरयतात. अलॉटमेंट लेटराचेर पॅडी फील्ड आसा, तुका ते लिजाचेर दिल्ली आसा, तूं ते सबमीट करता, सगळे एनओसी घेता आनी कन्वर्टूय करून घेता, गव्हर्नमेंट नुस्तें कन्वर्ट करून दिता. तांचेर एक्शन कोण घेतलो? This law is just to take care of the situation. अलाव केली तांचेर एक्शन जावपाक जाय न्ही. You asked your question. My answer to that is, जो आता proposed amendment आसा, it is to take care of the situation and prohibit such a change of use. Understand? But जो land allot जाता for a purpose, तो दुसऱ्या पर्पजाक यूज जावचो न्हय हे प्रोहिबिट करपा खातीर अलाव कोण करता? एक मिनिट, गव्हर्नमेंट मशिनरी अलाव. That is what I am pointing out. This law is necessitated to stop this situation of change of use. कळ्ळें तुका? हांव परत सांगता, एक लेटर जर अलॉटमेंटाचे आसा जे पॅडी फील्डाक कल्टिवेशनाक 99 इयर्साचेर लिजाचेर दिले, तो मनीस कन्वर्जनाक एप्लाय करता, सगळे परमिशन घेता, सगळ्या डिपार्टमेंटाचे कन्वर्जन सनद घेता, कन्स्ट्रक्शन लायसन्स घेता आणि बिल्डिंग्स बांदता आणि तांकां परमिशन दिल्ले गिल्टी आसा वा ना? Have you read the proposed amendments intention? ना ते वाचला. I don't want to get. आता त्या मशीन. अरे साहेब, you asked a question. Yes. So I have to answer to it. Yes. Is it? Yes. Or your question has to continue? No. Listen. What is the whole objective of the order? आता म्हाका सांग, ही परिस्थिती अशी जाता, चेंज ऑफ यूज ऑन अलॉटेड लँड जाता, म्हणून हे बरे कायदो बरो अमेंडमेंट सरकार हाडटा न्ही. No, I'm not objecting. So now you understood the objective of the amendment is for good purpose. My question is different than amendment. What I am trying to point out, already the illegalities have committed by the machinery. कमीत बाब एक म्हणजे हालीच्या तेंपार जो एक विषय गाजतालो तो म्हणटा तो जुवारीचो, की एज्युकेशनल खंय तरी लँड ते आमी दिवनाशिल्ले, पण जुवारीचो जो विषय आसा तो ह्या अमेंडमेंटा नंतर कंप्लिटली थांबतलो. तर आय फुल्ली अग्री की तुम्ही जे म्हणतात की एक्शन जावपाक जाय, पण दिस लॉ कॅनॉट बी रिट्रोस्पेक्टिव्ह. पण हो चेंज ऑफ यूज हाज्या फुडें जावचो ना. आणि एकदा लँड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कम्युनिदादान एकदा रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर दिली किंवा रिवर्ट बॅक करपाक सांगले, नो डिपार्टमेंट आणि स्पेसिफाय केले डिपार्टमेंट, टीसीपी आसूं, पीडीए आसूं, म्युनिसिपालिटी आसूं, पंचायत आसूं किंवा ती मागीर सीसीपी आसूं, खंयचेच डिपार्टमेंट खंयचीच ऑथॉरिटी ताका परमिशन दिवंक शकना. सो आय थिंक दॅट इज द बिग न्यूज की असले प्रकारचे जुवारी सारखे झाल्या वेर एज्युकेशनल projects have turned into real estate ones, ते जावचे ना. See what happens, see it is like this. कशें आसा, you have to understand one thing. वो बरो अमेंडमेंट सरकारान हाडपाक एक मिनिट. My friend has spoken to you. One second. आता what is the, see my friend had spoken to you about this amendment some days back. Yeah. But why are we necessitated to speak on it today?
Because there are some people in opposition parties, I told you. Now, Advocate Carlos Aldona ML, he said that this is a sugar-coated thing. So please understand, this is a reform, it's a law which is reformist in nature to take care of this situation, to prohibit this change of use. See, what is good we have to appreciate. You see, if it is in the interest of Goa, it has to be appreciated. Maybe it's opposition or maybe it is anybody else. If something is being done for the interest of Goa, you have to support it. So therefore, we are sitting here today to speak on it again for this reason. The objective of the law has to be clear. It has to go very clearly that this is to meet this purpose. But it's missed करून जायना खंयचोय विषय. Because बेटाच कोण रॅन्डम उलयता, हांवें पळयलो पेपरार कोण रॅन्डम उलयता, कित्याक ह्या कायद्याक काय अर्थ ना आनी हो कायदो कित्याचो ना. अरे, अंडरस्टँड द लॉ. इट्स अ गुड लॉ. You understand it, appreciate it. If you do not want for political reasons to appreciate it, at least don't say it is a bad law because it is a good law. That is the whole objective. देशमुख तुम्ही कायदेशीर बाजू बरी मांडू शकता म्हणून आता ह्या हो जो लॉ आसा म्हणजे अमेंडमेंट आहा कोमनदाद म्हटले का सगळ्या गोंयकारांची चड आशा गांवकर आसता तेंची घरां आसा खूब वर्सांची त्या कोमनदाद लँडाची तेचो कितें बेनिफिट बी तेंकां कशें आसा, this amendment is not taking care of that situation. which is the need of the hour. No, need of the hour or not need of the hour is a matter of the Comunidades and in the wisdom of the house. Please understand. We here are speaking on this amendment. Why? Because this is a good amendment by the government and somebody in the opposition making random statements, and therefore we feel the need to explain. On this amendment, on this amendment, if some random statement is made, it's our duty to tell you that this is the intention, this is the purpose, this is the objective. So we are only speaking to that extent. आता एक 10 मिनिटात तुम्ही सगळे कायदेशीर करता असे सगळे चित्र निर्माण केलं म्हणजे पुढला प्रश्न विचारता तुम्ही टेनंट व्हेरिफिकेशन ऍक्ट हाचेर उलयता बरी एक पावल सरकारान नो डाउट आता अशें जाला की एकट्यान घर बांदलें कायदेशीर घर बांदलें सगळे कन्वर्जन बी करून घेतलें पूण तेणी सायडीक जे रूम काडले ताका कसलेच परमिशन ना ताचे टेनंट व्हेरिफिकेशन जाता. I'll tell you. This is exactly, see, you have to commend Honorable Chief Minister and the government because जो कायदो पारित केला what tenant verification खातीर the Goa verification of tenants bill 2024, you have to appreciate the Chief Minister and the government because premises-चे जे definition हांवें ते वाचलां पयलीं premises-चे definition जे आसा is not only building or structure or house either temporary or permanent or any part thereof which is let for use as a residence and includes the garden, ground and outhouses if any appurtenant to the same. फक्त टुरिस्ट ट्रेड हातूंचे एक मिनिट टुरिस्ट ट्रेड हातूंचे रजिस्टर जाले म्हणजे गेस्ट हाऊस ते सोडून म्हणजे फाल्यां गार्डनान सुद्दां जर कितें स्ट्रक्चर बांदून जर I understand. So therefore, if any structure is put up, even there the owner is under an obligation for the betterment of the state, for collection of data, because ultimately law and order जी आसा पळय ती प्रोटेक्ट करपा खातीर हो एक मेजर you have to complement the state government. लँड रेव्हेन्यू कोड कितें सांगता एग्रीकल्चरची लँड आसता ताचो जर यूज तुम्ही बदललो जाल्यार सरकार टॅक्स फारीक टॅक्स फारीक करचो ना आय एम नॉट गोइंग ऑन दॅट सबमिशन ऑल्सो टॅक्स फारीक करचो पडटा जेन्ना टेनंट मनीस दवरता तेन्ना त्याचो यूज लँड यूज बदलता एग्रीकल्चर लँड आसा तितून हे करता सरकार त्याचे व्हेरिफिकेशन करता फायन फॉर द सिक्युरिटी रिजन बट व्हॉट अबाउट द रेव्हेन्यू ऐका तुमकां सांगता तुम्ही आता कन्फ्यूज करता एक मिनिट तुम्ही प्रश्न विचारलो जो तू लँड रेव्हेन्यू कोड विचारता पळय दॅट इज अ सेकंडरी दॅट इज अ डिफरंट इश्यू. I am talking and we are talking of verification of tenants. Verification of tenants is done by the police machinery, is done by the home department. Yes. So your land revenue code is a separate subject altogether. So see, every issue has got different ramifications. So we are talking on the subject of tenant because one thing you have to write tomorrow. Because you admitted here also, it's a good piece of law. Yes, I mean, we are so that it is a good piece of law. Why we are trying? You have to rewrite it.
Because it is, see, understand one thing, the government is taking certain measures in the interest of Goa by having reforms in the body of law. आता आम्ही सांगतो verification of tenants, code of कोमिंदातीच्या संदर्भात. See, these are good steps. And we have to appreciate. I mean, we are citizens of Goa at the end of the day. Correct? We are residents of Goa, we are citizens of Goa. And what is good in the interest of Goa, let's keep politics aside and let's keep everything aside. As Goans, let us support it. So now, when you said it, we are also very so happy, that you said it's a good piece of law. I am very sure you are going to write it that way. So, that is the situation. So, good piece of law has to be appreciated by all. Certain people from the opposition speaking random statements, not nice, because as Goans, for ensuring peace, ensuring law and order, if verification is being done, if all these things are being done, it is in the interest of you and me and all of us put together. So we have to appreciate it. The code of comunidad. So as I told you, why we are sitting here, if my friend took a press conference the other day and he enunciated the concept of law on this subject, but then somebody just says something, so we have to understand that this is good piece of law, we have to appreciate it. And I am happy that at the end of the press conference, we are all on the same page. That's a good piece of law, we all appreciate it. ग्लेन बाब, तुवें आतां म्हटलें तुज्या हेका आतां आल्दोना हितून कालुसाच्या वखदार जायतें कन्वेन्शन जाता म्हणून. सो इतल्या जर तिका कन्वेन्शन जाता जाल्यार तुमी आतां रुलींग BJP इज अ रुलींग, सो वाय यू डोंट ऑब्जेक्ट दॅट कन्वेन्शन? So as I told you earlier, when I was an MLA, okay, government was BJP, our government was there. I put my foot down and I stopped it. So today, the present MLA who's there should also be able to be in the same position. No? If he's silent and saying that mass change of zone and mass mega construction are coming, who responsible? Government have blame Kuridasa, but the present MLA which is there, I tell you, if I was there, I would not allow this to happen. But I have done it, I have stopped it earlier. And then a statement regarding amendment of code. Okay, agriculture and agricultural land cannot be touched. It can only use for agriculture. But talking about the statement, the right that is given, that non-agricultural land, even if it's given for a house, you build a house, maybe on 400 or less than 500. On that you can build, put up a building, then you can put up hotel, you can put a cousin also. Is it possible? It doesn't permit at all. But this is what the statement, that's the reason they are sitting here today, to oppose to what statement is there, which is not correct. So the amendment to this code of conduct which has been brought by Honorable Chief Minister Dr. Pramod Samat is good in the interest of state of Goa, code of comunidad, and also in the interest of Gamkars.